Yes. Yes. Dan the second panelist is from Canonical. Here we go, Mr. Naim. Applause for Naim. Dan selanjutnya tidak kalah penting, ada end user yang akan hadir ke atas panggung. Silakan Pak Edo dari Pegadaian. Dan yang paling penting di sini kita dapat salah satu orang yang luar biasa hebat berkiprah di industri data center. Tidak lain, tidak bukan adalah Pak Hendra Suryakusuma selaku Ketua IBPRO. Oke, silakan buat teman-teman, everyone please have your seat together. Yes, di sini aja. No, please. Oke. Yes. Okay. Everyone will have one microphone, yes. And then I don't please. Oh, everyone have, yeah? Okay. Let's get started, everyone. Yes. Kalau udah sore gini mungkin enak-enak kalau duduk ya teman-teman ya. Yeah. By the way, in the sections, maybe I will speak partially in English and partially in Bahasa. If you don't mind, Naim, please. Yeah. We need to ensure that everyone can speak freely in Bahasa. So, nothing to hold on, Mr. Naim. Absolutely, I understand. Yes. Okay. I think by the end of today, I'll start learning Bahasa as well. Yes, you have started. But by the way, today is our Naim first time come to Indonesia, isn't it? Yeah, I mean to Jakarta. This is my first time. Yes, thank you. First time to Bali. I've been to Bali. Yeah. Oh, it's your first time to Jakarta then. Okay, Bali then. is the capital city of Indonesia. If you're talking to someone in Australia and they have not visited Bali, they have actually not lived life. Okay, yeah. By the way, apa kabar Pak Hendra? Sehat dan baik. Terima kasih sudah mengundang di sini. Yes, thank you banget Pak Hendra atas waktunya. Dengan seperti. Yes, mungkin formatnya kita akan lebih santai ya Pak Hendra ya sore hari ini. Dan yang pasti, apa kabar Prof. Foto? Ngantuk. Teman-teman, udah ambil kopi ya teman-teman ya. Jadi topik ini kita akan bawa sedikit lebih fun karena kita pengen membuka dan mengulik lebih dalam terkait bagaimana teknologi open source bisa menjadi solusi untuk industri perbankan, public sector dan juga tentunya untuk pemerintahan. Karena mungkin Prof, kita mungkin sambil kita buka sama-sama Prof ya, topiknya Prof ya. Kita tahu bahwa di Indonesia mungkin beberapa tahun lalu kalau kita bawa open source pasti banyak orang yang gak suka. Bener gak sih Prof? Lebih karena nggak ada jaminan support sih. Yes. Yeah. Oke. Lu kayak menggadaikan perusahaan lu tapi nggak ada jaminan gitu. Kalau proprietary kan kayaknya kita udah bayar, kalau ada apa-apa ada yang dicekek. Yes. Iya, betul. Kesannya gitu kalau buat saya sih. Tapi nggak tahu nih yang orang Pegadaian gimana. Ya, oke. Mungkin sebelum kita diskusi lebih lanjut ya, Pak Edo, gimana kabarnya Pak Edo? Halo Pak Rio, sehat Pak. Akhirnya kita bisa tatap muka juga Pak di sini Pak, sama Pak Ono Pak. Ini saya ngefans banget sama Pak Ono dari zaman saya SMA Pak. Alhamdulillah. Jangan khawatir, fans saya kebanyakan laki-laki. Iya Pak. Ceweknya udah hilang habis ceweknya tadi. Mana gitu? Oh ada di sebelah sana ya. Masih ada yang cakep-cakep tuh.
di sana masih ada, di sana masih ada. Nov, terus semangat Nov ya. Tadi siapa? Angel apa siapa tadi? Oh tadi orang asal smart ya. Oke, sorry. Ya, by the way Nov, kita akan mulai ya sama-sama ya. Jadi mungkin kita sama-sama paham bahwa open source mungkin bisa dibilang ada sebuah cara kita untuk melihat sebuah teknologi. Di mana kadang-kadang kalau kita buat teknologi pasti kan orang mikirnya ini adalah ide atau intelektual sebuah company dan ya udah nggak boleh dibuka, cuma untuk company itu aja. Atau kita bilangnya tuh copyright ya Prof ya. Udah gitu nggak tahu ya kapan mau dibenerin ya segala macam. Kalau open source kan kelihatan. Yes. Tapi kita beruntung sekarang udah ada kayak si Vali, Ubuntu ini. Jadi kalau mau cari support jelas siapa yang harus kita gantung kan jelas ya. Kalau dulu kan nggak jelas. Yes. Dan Gue ngomong seenak jidat nggak apa ya? apa Prof? Justru sesi ini biar kita nggak ngantuk ya kan. Tadi pagi mungkin kita udah dapat sesi dari Naim. We got some session from you Naim ya. And also we have a very strong discussion with Joyce, and also we have a really good interaction with Zerli Mao about the technical. So chill apa? For now. Let's chill for now. Okay. Anyway, mungkin aku punya pertanyaan yang sama buat teman-teman semua di sini. Yeah, I have the same question for everyone here about the open source technology. So, how can we do open source in financial industry, especially for the public sector? Can it comply? Can it secure? Or can it sustain? Especially, what is your first response for this? Maybe I want to ask to Naim first. I think the question is, what do we need to do from an open source adoption perspective in financial services? Okay, so as we've been talking for the last 4-5 hours, I think there are 2 or 3 areas from an open source adoption which makes sense for everyone, right? First is, are we compliant? Okay. Compliance becomes a very critical component of not only financial services but government, telco, all industry verticals, but more so in financial services. So identifying what are the compliance needs and having a solution which meets those compliance needs drives the first step from an open source perspective. I think the second part is having a reliable cadence. Right, life cycle management, because open source is one area where if you don't have the right life cycle management, we'll end up using a lot of software, a lot of technologies, a lot of packages, but will not end up having them complied. So having a reliable cadence in place also drives what you're doing in the open source world. And the third is obviously, skills. At the end of the day, it's about the people who are going to manage the platform. If they are skilled well, you reduce the chances of human error and also have zero trust around security. So once we have established these guardrails, I think it is going to explode in the next few years. Wow. I'm very bullish about it. Oh, yes. Thank you very much, Naim, for your answer. It's very good. Okay, next. Actually, I'm worried about the skill. Yes. On Indonesian side. That's the biggest problem for us. But with what is happening in the world right now, I'm sorry to interject here. With what is happening in the world right now in terms of the whole adoption around AI, everyone getting aware that they have to have some capabilities around this space. Enterprises will invest in training resources. Once enterprises and businesses start to take initiative of training people, more and more people would want to get into it, and then the government will also push for it. I think that's what works in the cycle, and that's what we are seeing in some of the mature markets. Wow. Yeah, I hope that's happening in Indonesia too. I wish. Anyway, I'm hoping as well. we will do it with the fun, of course. Right? Anyway, maybe I will give this question, the same question to Pak Hendra. So, what do you think, Pak Hendra? Bagaimana teknologi open source itu bisa jadi sesuatu yang comply,
sesuatu yang mungkin aman dan bisa sustainable untuk ke depannya, terutama di industri data center. Yes. Baik. Mungkin berangkat dulu dari sedikit historical background industri data center di Indonesia ya, supaya ada perspektif yang lebih komprehensif gitu. Jadi industri data center ini sebenarnya kami mendirikan asosiasi data centernya ID Pro baru 2016. Pendirinya saya, Profesor Kalamullah Ramli, Prof. Muli, Pak Toto Sugiri, dan juga Pak Richard Kartawijaya. Dulu teman-teman Pak Ono semua lah. Nah, di Ya, udah tua berarti lu dasar. Di 2016 itu kita hanya punya 32 megawatt power capacity IT load. Sekarang di tahun 2025 ini kita punya 21 member running 420 megawatt, Pak. Jadi dalam kurun waktu yang secepat itu kita tumbuh lebih dari 10 kalinya. Dan memang salah satu kendala kita tadi ya, pool of talent development. Ketika industrinya bertumbuh dengan sangat signifikan, tapi tim yang bisa menjalankan, memanage dan mengoperasikan data center tidak hanya dari infrastruktur data centernya, tapi IT infrastrukturnya kurang, Pak. Jadi memang kita lihat ada banyak sekali challenge di situ. Nah, terkait dengan open source, sebenarnya banyak sekali dari anggota ID Pro ini sudah menjalankan solusi-solusi yang boleh dibilang dulunya peripheral, jadi kayak ticketing management system gitu ya, visitor management system itu berbasis open source. Nah, sekarang mereka sudah bahkan beberapa anggota ID Pro menjalankan di data center infrastructure management untuk bisa memantau IT asset, IT infrastructure asset yang ada di level rack. Jadi termasuk kalau saya lihat ke depan integrasi dengan AI-nya. Ini sudah terjadi di beberapa anggota, termasuk Pak Toto ya. Jadi kalau kita bicara spesifik di anggota data center ID Pro, karena investment kami per 1 megawatt sangat mahal, butuh kurang lebih 10 juta dolar untuk membangun 1 megawatt data center. Solusi-solusi pendukung lainnya kita coba cari yang efisien. Nah, open source ini solusi untuk kami, license-nya. Ya itu kan driven dari kebutuhan banget ya. Betul. Ya, kebutuhan kalau lu nggak bisa menuhin, ya lu nggak bisa kompetisi. Betul. Nggak bisa kompetisi, ya kepaksa nyari solusi supaya bisa kompetisi ya. Betul. Akhirnya open source dulu. Solusi banget untuk kami. Cuman yang aku lagi worried ini nih, tadi kan jelas orang kan kurang ya. Nah ini kampus nih nggak aware bahwa itu dibutuhin. Oh, iya. Jadi yang manusia kita buat akhirnya tidak fit dengan kebutuhan industri. Nah ini gue lagi mikir caranya gimana ya supaya dosen tuh bisa dibuka matanya sedikit. Waduh, mungkin nanti dari ID Pro bisa bikin program khusus, Pak. Jadi memang kita sedang bikin student chapter, Pak. Sekarang sudah dengan Oh, ada student chapter. Ada. Ini baru dengan UI saat ini. Itu artinya apa? Student. Ini sorry ya, Ono jadi ngobrol. Maaf. Turun aja turun. Teman-teman semua nih penonton. Mas Andri, Pak Asyik, Pak Henry. Kacau juga. Enggak, tadi student chapter gimana? Ya, jadi nanti anak-anak ini ketika salah satu yang sedang tren terjadi di anggota data center ID Pro, Pak ya, adalah implementasi AI server, GPU server, Pak. Oke. Dengan integrasi ke CUDA dan Mellanox ya. Nah, teman-teman dari UI ini bisa lihat langsung internship, lihat gimana sih cara kita nge-bring the system all together hidup gitu. Apply-nya gimana? Gue langsung nanti buat masuk software aja gue. Jelas. Oke. Siap. Kita perlu posting ke Republik Indonesia lah. Wah, Iya. Cuman kalau boleh saran gini sih, perlu dikasih requirement dulu. Lu baru bisa ngeliat kalau lu lewatin batas ini gitu. Iya. Kalau enggak, orang bisa datang senak jidat terus udah gitu, itu doang. betul. Yes, oke. Ini Kamu jawab sedikit ya. Sorry ya, Rio ini bypass. menarik banget. Maksudnya ya kita bisa melihat bahwa memang open source memang masalah utamanya mungkin makin adalah di orangnya ya, di human resource-nya. Tapi kan kita bisa bilang saat ini open source kita mulai masuk ke era yang mungkin lebih menjanjikan, di mana sekarang dengan adanya Canonical di Indonesia, apalagi dengan adanya Sivali, kita pada akhirnya bisa membangun ekosistem berikut dengan lapangan pekerjaannya. Nah ini kebetulan si Vali ini invest mereka mengadain bootcamp di kampus. Yes. Supaya orang-orang jadi certified.
Nah, itu bisa direkrut ke sebelah sana sebetulnya. Siap Pak. Siap. Sudah bicara juga nggak sama Rio sama Pak Swijen? Iya. Siap, betul. Kayaknya bakal bikin gerakan yang seru. Oke, by the way Prof, teman-teman semua, Pak Hendra, Naim, kebetulan kita di sini dapat tamu spesial banget, Pak Edo. Jadi Pak Edo ini dari Pegadaian, Pak ya? Iya betul Pak Rio. Yes, mungkin kita pengen dengar cerita dari Pak Edo, bagaimana sih open source bisa memberikan impact di Pegadaian dan bagaimana open source akan diimplementasikan ke depan ya. It's okay for you Pak untuk show the slide. Oke, mungkin thank you Pak Rio, Pak Ono, Pak Hendra, mungkin izin saya buka dulu kali ya. Saya bawa slide cuman ada 3 slide doang gitu. Harapan memang bisa merubah mindset kita gitu ya, bahwa open source itu di teknologinya di tempatnya BUMN gitu ya, khusus financial services seperti apa, seperti itu. Mungkin salam kenal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah datang di acara hari ini gitu ya. Perkenalkan ya, saya Edo Renaldi Basri, Senior Manager TI dari PT Pegadaian Indonesia. Mungkin saya ada beberapa yang mungkin sharing gitu. Jadi Pegadaian itu sampai saat ini yang tadi Pak Rio bilang gitu ya, kita pakai teknologinya apa sih gitu posisinya. Kita tuh selama ini dibekali di belakangnya pakai open source seperti itu. Mungkin boleh ditampilkan slide-nya gitu ya. Mungkin di next dulu, satu lagi. Oke, mungkin sedikit company profile gitu. Jadi Pegadaian ini sebenarnya mungkin umurnya lebih tua dari nenek saya gitu ya. Umurnya udah 124 tahun ini gitu ya. Yang memang Pegadaian itu secara company itu berdiri di Sukabumi 1 April 1901 seperti itu. Memang Pegadaian ini bisnisnya adalah yang tadi Pak Ono bilang gitu ya, gadai gitu posisinya. Orang-orang tuh taunya gadai seperti itu. Taunya adalah gadai, semua orang Pegadaian taunya hanyalah gadai gitu. Tapi kita servisnya banyak banget Bapak Ibu gitu ya. Jadi kita servisnya yang bisa kita lihat itu ada beberapa yang kita deliver ke kepada teman-teman di bisnis to bisnis gitu ya, bahkan bisnis to channel seperti itu. Mungkin banyak gitu, ada gadai emas segala macam. Itu haji umroh digadain gimana caranya? Iya Pak. Jadi kita itu untuk haji dan umroh gitu Pak ya. Jadi selama ini kalau misalkan Bapak dan Ibu mau haji dan umroh bisa lewat ke kementerian Pak gitu ya. Nah kita tuh bisa daftar gadai lewat Pegadaian Pak, dengan menjaminkan sesuatu yang untuk digadai di selanjutnya Pak, seperti itu. Jadi misalkan Bapak mau dapat kursi nih umroh gitu ya, Bapak punya emas gitu ya, walaupun Bapak belum punya uang nih, Bapak bisa gadai emas ya Pak, buat Bapak pergi umroh. Jadi kita umrohin Bapak. Umrohin itu Pegadaian. Pegadaian Pak. Serius Pak. Mungkin nanti Bapak pulang dari sini bisa ke Apakah sih lurus sih? Jadi banyak juga gitu. Jadi Pegadaian itu servisnya banyak banget gitu ya. Saya juga pas masuk Pegadaian, ini bener Pegadaian segede ini gitu ya. Padahal waktu saya kecil aja, tahunya adalah ibu saya tuh ngegadein cincin kawin gitu ya ke Pegadaian. Saya tahunya cuma sampai situ, itu doang gitu ya. Dan mungkin banyak banget servisnya gitu ya. Jadi mungkin habis tadi Bapak dan Ibu bisa coba gitu ya, baik pun yang nanti di sisi outlet sampai di digital. Kita punya aplikasi namanya Pegadaian Digital Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu mungkin kalau ingat Pegadaian waktu pas susah doang gitu ya. Nah itu kita nge-bring posisinya gimana sih kepada teman-teman Bapak dan Ibu semua gitu ya. Ingat Pegadaian itu waktu pas punya uang gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa investasi emas di kita seperti itu. Bapak dan Ibu. Mungkin saat ini emas sudah 2 juta Pak. Investasi itu naruh emas gua dulu. Betul. Jadi kita itu punya servis namanya investasi emas Pak. Posisinya. Jadi Bapak dan Ibu bisa beli emas digital lewat aplikasi kita Pak. Pegadaian Digital namanya seperti itu. Atau Bapak punya emas fisik itu yang di rumah biasanya ditaruh di belakang tempat tidur gitu Pak ya. Emas fisik itu sebenarnya bisa dikonvert juga tempat kita ke emas digital seperti itu. Karena memang aset digital kan sekarang lagi happening ya Pak gitu ya. Banyak yang digital tuh ya. Kita juga sudah sampai journey sampai sana seperti itu. Dengan concern kita juga open source kita dipakai di mana sih Pak gitu ya. Mungkin kalau Bapak dan Ibu ke outlet gitu ya. Itu mesin-mesin yang penyedia layanan itu pakainya Ubuntu Pak. Udah sekitar di atas 10.000 lebih. Itu Ubuntu Pro berarti ya?
Nanti ada Pak slide-nya Pak. Nanti kita coba kita paparkan gitu. Pegadaian itu segede ini gitu ya, dengan pakai Ubuntu. Formnya seperti apa sih kayak gitu ya? Udah berapa tahun gitu. Jadi journey-nya pakai Ubuntu tuh sejak kapan kita juga bisa gitu sih Pak dari sisi. Terus keren lah, 10.000. Mungkin yang bapak-bapak ditakutin. Nanya dong. Gitu, Pak. Ya, Pak. Susah nggak buat implementasi gitu? Oke Pak, kita itu buat implementasi bagai people proses teknologi ya Pak. Oke. Posisinya. Makanya kita pakai Ubuntu adalah posisinya adalah kita namanya punya culture Pak. Kita culture itu dimasukkan ke dalam divisi budaya kerja Pak. Seperti itu. Jadi kita tuh punya, sebelum kita implementasikan si Ubuntu ini ke Outlet Pak, orang-orang kita train cara pakai Ubuntu gimana segala macam. Lama nggak? Nah itu implementasi itu cepat Pak, karena memang posisinya kita mulai digitalisasi itu di tahun 2016-17 Pak. Seperti itu. Mungkin kalau Bapak lihat yang di OT-OT sana Pak, yang di misalkan gitu ya, saya contoh gitu ya, di daerah Jawa itu Pak. Jadi yang di sana tuh notabene udah umuran 40 ke atas Pak. Bagaimana dia bisa mengoperasikan si OS ini dengan day to day daily delivery mereka. Nah itu kita punya culture itu sih Pak. Seperti itu. Aplikasi bikin sendiri berarti ya? Aplikasi kita bikin sendiri Pak. Dan bikinnya Keren. bikinnya adalah aku sebetulnya. itu Pak. Jadi bikinnya itu developer kita dulu pakai Ubuntu juga Pak buat developing. Oh, Jadi itu harus terima streamline-nya kasih ke Pegadaian nih berarti ya? Kurang ajar gue. Berarti Pegadaian harus kolaborasi ya Pak Foto nih. Siapa tahu ya kan mahasiswanya bisa. Mahasiswa gue mau magang di situ. Boleh Pak. Benar. Boleh Pak. Jadi kita juga ada program magang Pak. Jadi sedikit banyak. Jadi kita ada namanya Magenta Pak. Jadi Magenta itu dari sisi Kementerian BUMN itu ya. Di mana tepatnya Bapak dan Ibu mungkin punya anak, saudari dan lain-lain itu bisa magang ke tempat kita Pak. Nah itu di setiap tahun itu kita terima 1.000 orang Pak. Oh, Seluruh Indonesia. 1.000 orang. Itu kita belajar digital talentship, digital marketing dan lain-lain Pak. Itu bisa buat jadi referensi teman-teman gitu. Mungkin kita lanjut sedikit ya Pak. Mungkin kita di Jakarta itu punya satu kantor pusat gitu ya di Keramat nomor 162. Kita punya 12 regional office gitu ya. Dan mana memang kita punya 4.096 outlet, 4.083 outlet Pak seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi outlet-outlet ini yang kita pakai Ubuntu Pak. Kalau Bapak datang ke pelayanan gitu ya, itu tuh mesin-mesin tuh Ubuntu semua Pak. Kalau Bapak tahu itu. keren. Terus ini harus jadi berita ini nasional. Yes. Iya, Pak. So we can say Pak, every branch of Pegadaian, the workstation is using Ubuntu. Ubuntu, yes, correct. Wow. Yes. The question is, how about the other BUMN? Are they learning from you or not? Ya, oke Pak. Jadi kita posisinya juga sama gitu Pak ya. Jadi gimana sih another BUMN itu belajar ke kita atau kita belajar ke mereka gitu. Kita ada satu forum lah, namanya ada forum digital BUMN gitu ya, namanya Fortigi Pak posisinya. Kita juga sering tukar-tukar ide segala macam, kita sering session lah posisinya. Nah gimana sih dari sisi kita Pegadaian gitu yang sudah pakai lebih dari 5.000 Ubuntu gitu ya, dengan posisinya mereka pakai dengan yang berbasis OS yang di pasaran gitu ya. Mereka juga tertarik gitu Pak, karena menekan risikonya mereka. Mereka harus beli license yang mungkin harganya sama supportnya Ubuntu Pro tuh lebih make sense gitu Pak posisinya. Gitu. Dan itu juga balik lagi kata teman-teman itu biasanya OPEX itu ditekan sih Pak seperti itu. Nah, mungkin ini slide-nya ada satu lagi Pak, boleh di next slide. Nah ini Pak, mungkin yang tadi saya bilang, jadi Ubuntu itu dipakainya di mana sih Pak ini? Jadi sebelah kiri itu ada Pegadaian Bridge Pak. Jadi kita banyak yang sudah kita implementasikan terkait dengan yang open source, terutama di cabang Pak. Itu ada 3 tuh Pak, ada Golden Image Canonical, NTP lokal, sama Local Repo Canonical Pak, kayak gitu. Jadi 3 ini kita buat sebagai lengkapi sisi perspektif audit, compliance, sama security Pak. Seperti itu. Jadi 3 komponen ini tetap kita jalankan sebenarnya posisinya. Jadi kita tuh sebenarnya dipantau sama OJK Pak. Ini saya ada orang governance di sini, kayak saya ajak gitu ya. Jadi
OJK itu ngeliatin kita terus ya, pakai open source gimana sih? Idealnya seperti apa gitu ya posisinya. Kan OJK orang takut sih Pak. Sampai kayak gitu. Sampai Pak. Bahkan kita di OJK sama OJK pun provennya gimana sih? Tapi kita bisa proven Pak, buat maju pakai open source. Tapi mungkin saya ada pertanyaan Prof. izin. Apakah Ini ke gue. iya. Oh iya. Oke. Oke, karena ke bawah suasana saya. Ya. Ini saya lihat kan mostly berjalan menggunakan Ubuntu. Apakah Ubuntu juga ikut serta dalam proses menjalankan aplikasi mission critical yang Ya, oke. Jadi saya jawab gitu ya. Jadi mission critical kita tuh berbasis web based gitu ya posisinya. Yang mana yang kita rasa itu adalah Ubuntu ini cukup gitu untuk menjalankan itu di situ. OS kita Pak, 2 GB RAM sudah bisa jalan. Yes. Pakai Ubuntu Pak. Bapak kebayang misalkan kita punya cabang nih Pak di Papua gitu ya. Mereka harus update OS dengan mereka harus ngupdate si prosesor dan memori. Sampai berapa lama mereka akan sampai gitu ya. Nah, kita tuh bikin OS tuh minimum mungkin Pak. Kita pakai Ubuntu yang paling minimal. Pakai minimal seperti itu. Dengan ada desktop yang memang ya that's it, kita bisa Oh, jalan. dipakainya browsernya doang. Tuh Pak, kita Oh, pakai ada browser. pintar ya. Jadi kita tuh posisinya karena memang aplikasi kita tuh web based semua Pak, kayak email segala macam kita Oh, jadi pakainya browsernya doang sih sebenarnya. Tuh. 2 giga cukup lah ya. Betul Pak. Jadi kita bisa menekan cost-nya di tempatnya teman-teman di penganggaran kita Pak. Seperti Oh, itu. pinter. Gitu sih Pak. Mungkin lesanannya gitu sih Pak. Jadi kita Tadi sorry OJK gimana ceritanya jadi? Jadi OJK itu banyak yang setiap tahun mungkin Mas Adit ini bisa cerita banyak gitu ya. Tiap tahun kita biasanya di akhir tahun itu diaudit sama OJK gitu terkait dengan regulasi dan lain-lain seperti itu. Kayak misalkan kemarin kita banyak yang terkait dengan yang UU PDP gitu Pak ya. Ini lagi pening gitu ya posisinya. Kita sampai bikin satu task force buat PDP ini Pak. Ngurusin data nasabah tuh Oh iya, data luar PDP-nya biasa. banyak banget ya. Tuh. Berapa? 27 juta ya, 20 ya? ya, kita sekarang tuh kita posisinya punya data nasabah mungkin yang bisa kita klaim ya sekitar segitu Pak posisinya gitu ya. Jadi harapannya kita juga kalau OJK itu harus comply Pak posisinya terkait dengan data nasabah yang banyak gitu ya bersebaran di tempat kita. Jangan sampai nanti data nasabah ini kan memang secara UU-nya udah sah gitu ya. Jadi itu akan ada dana finansial seperti itu. Gede loh itu. Gede Pak. M-an loh. Nah, Puluhan M. Puluhan M Pak, PDP, betul Pak. Jadi kita confidence levelnya adalah kita naikkan juga Pak gitu. Posisinya open source ini memang bisa menjaga si PDP-nya seperti itu sih Pak. Oh, shit. Iya. Saya nggak tahu soal ginian tuh. Kaget juga gue dengar. Iya. Dahsyat lah. Iya. Oke. Selamat Pak, thank you. Dahsyat banget. Pak, mungkin satu slide terakhir dari Bapak. Oh, masih ada lagi. Nah, Wih. kita tuh mulai digital transform tuh di tahun 2011 Pak posisinya. Mungkin Bapak Ibu bisa ngelihat teknologi yang kita pakai segala macam. Kita sudah pakai microservices dan lain-lain. Dan itu microservices-nya ternyata kompatibel tuh Pak. Pakai si Ubuntu yang kita pakai di sisi workstation gitu ya. Tadi posisi kan teman-teman Canonical pakai banyak yang terkait dengan microservices gitu Pak ya. Jadi, kita juga adalah streamline-nya adalah yang di tempatnya teman-teman gitu ya, yang di bawah adalah secara DevOps-nya Pak itu bisa inline sama yang kita punya workstation Pak yang di bawah seperti itu. Jadi kita tuh punya beberapa yang memang secara level aplikasi itu tidak jagain gitu ya. Compatibility levelnya tuh kita biar bisa jalan. Aplikasinya naik gitu ya, posisinya aplikasi naik nih Pak, naik clip segala macam gitu ya. Kita punya satu local repository Pak posisinya. Jadi kita panggil Mbak Amara gitu ya. Oh itu Mbak Amara gitu. Jadi kan kita tuh di tempat yang kita tuh milih aplikasi pakai bisa nama-nama perempuan Pak. Ya itu. Yang bisa diingat. Developernya lagi ini lagi galau. Jadi si Mbak Amara ini nih posisinya akan ngejagain si patches-nya, si update-nya, si security levelnya. Terus si Mbak Amara ini Bikin repo sendiri. tuh idenya adalah gini Pak posisinya. Kita nggak mungkin Pak posisi 4.000 cabang kita hit semua apt get update gitu ya. Ambil semua ke id.localattack.ubuntu.com gitu Pak ya. Berarti ngopi dong dari kanan ke di kopi. Betul, kita copy Pak. Kita copy si lokalnya, jadi yang kepake adalah bandwidth lokal Pak posisinya. Oh itu kalau pro bisa gitu ya? Bisa juga.
top number. Itu Pak. Jadi Yang pun juga bisa sama. Tidak ada bedanya juga. Oke. ada bedanya. Jadi tergantung kreativitas orang, ini orang kreatif. Jadi kita posisinya gini Pak, nggak mungkin kita selamanya di tempat teman-teman yang di ujung paling kanan atau misalkan ujung paling kiri Indonesia gitu Pak ya. Itu posisinya mereka tuh mempunyai kapasitas internet sama tuh saya bilang nggak apa. Iya. Tapi punya kapasitas intranet yang sama. Iya. Betul kan? Nah, iya. Jadi kita menempatkan itu Pak posisinya. Gimana kita pakai lokal si repository biar menjaga best update sama compliance Pak. Jadi pas nanti misalkan ada link baru, ada misalkan ada update baru segala macam gitu Pak ya. Ya harapannya si workstation ini akan bisa ambil gitu apa yang disuruh gitu. Misalkan dia mau update misalkan lib.cc itu Pak. Paling sering tuh lib.cc, lib.bla bla bla gitu ya. Karena aplikasi kita jalannya pakai si komponen gathering. Nah, itu kita ambil. Oh, Seperti itu. pakai Ubuntu berapa sih? Kita starting Ubuntu pakai Ubuntu 9 Pak. Oh, Kita starting tuh 2000 sampai 9. kita pakai 2009 Pak. Kita resource development udah 2009, tapi sekarang kita sudah pakai si Ubuntu yang paling latest Pak. Toba-toba. Dua ya. Iya. Dua-dua. Oh, terus nggak diformat ulang segala macam, jadi jalan aja terus. Jadi yang Ubuntu yang 9 itu Pak, posisinya sudah kita itu per berapa tahun yang lalu Iya. udah nggak dipakai. Udah nggak dipakai kan? Ya, betul. Oke. Kita pakai yang latest versi Pak, seperti itu. Izin Pak Edo. I think Naim will have a question for you. What do you think, Naim, about the journey of Pegadaian? Okay. I think firstly, I'm sorry I didn't understand a lot of things. Okay. But this is very, very exciting for me. But I had a couple of questions on this journey. If you look at their roadmap, they started with a containerized platform first and then moved to cloud. Was there a specific need to do that from a business perspective? And a follow-up on that after that is, they built cloud in 2019. And then they moved to database as a service and other capabilities in 2023. Why did they take so long to build service catalogs for database as a service or service mesh for 4 years? Was there a thought process that you have a point of view on? Yeah, okay. So I have the question, the number one. Okay. How about we can the reason what we can using the containerization to the cloud, right? So basically we have the registration for the data actually. So basically we have multiple data center, and if we have some disaster on data center, the service will be live on cloud actually. Just it for the question number one, and the question number two, how long we can migrate from the database as a service. Yeah, okay. The database as a service, we build the custom. You can access on the market. We using the database as a service in a local, not on private cloud or something else. We using the local machine using another product to compile and build to the database as a service actually. So the pain point is what the pain point for the database as a service. Before we move the database as a service, if we want to create one instance from the database, it take 2 days. 2 days. 2 hari Pak. Bayangin Pak, kita mau nge-create satu database instance itu 2 hari Pak posisinya. Dengan segala semuanya yang harus terstruktur Pak secara administrasi. Seperti itu. Nah, now we can create one single instance. It's only take 5 minutes. Just on that, things like metaverse, machine learning, and chat ops. I'm assuming you have used a lot of open source solutions on that, or are there specific, like for metaverse, you have used something like a digital twin technology from, say, Meta, or something like that? What have you used to deploy these technologies? Okay, from the local, for the machine learning and AI and chatbots, we're using the open source. You know the
Watermost. We're using the Watermost actually for the chat ops. Nice. And we integrate to the any platform from the automation, like the Ansible and something else to build the chat ops. Okay. For example, a use case for the chat ops is we want to know how the healthy the server. We cannot SSA to the one server to server and something else. Using the Ansible to play the playbook. Okay. And then we get the log, and also we generate some graphic to the Watermost, and we know what the server was critical, the healthy or something else. Thank you. Thank you very much. Well, this is something really nice to know ya. Iya By Pak. the way, Pak Hendra, punya pertanyaan nggak Pak Hendra buat Pak Edo? Lebih ke ini sih, tadi statement Pak Edo menarik ya, bahwa ternyata open source itu mendukung undang-undang perlindungan data pribadi. Ini angle yang menarik karena kalau kita boleh jujur secara geopolitik, Amerika ini sangat greedy sekali ya. Yes. Mereka punya Clarifying Lawful Overseas Use of Data dan Patriot Act yang memandatkan teknologi provider asal Amerika itu membuka backdoor ke National Security Agency. Jadi kalau kita memang sangat tergantung dengan produk-produk dari Amerika, ini bahaya sekali sih untuk kedaulatan digital kita. Betul. Nggak tergantung produk sih, soalnya kan datanya emang mau di-copy ke sana. Iya Itu Pak. ID Pro sekarang sedang tentang itu Pak. Oke, Pak Hendra, saya sebelumnya terima kasih banyak ya Pak Edo untuk sharing. Mungkin saya jadi penasaran juga sama jawaban dari Pak Hendra nih. Kira-kira dari sisi ID Pro nih, bagaimana kolaborasi antara asosiasi, regulator, vendor, dan partner bisa membentuk ekosistem infrastruktur terbuka di Indonesia? Apalagi setelah kita melihat bagaimana kita dari Pegadaian yang begitu luar biasa utilisasi open source-nya. Kira-kira dari teman-teman asosiasi, apa yang bisa dilakukan? Iya, makasih. Kalau saya lihat, kalau bicara kedaulatan digital, minimal ada 5 komponen basic yang memang harus diperhitungkan gitu ya. Pertama, berdaulat secara datanya dulu. Yes. Kita tahu saat ini ByteDance justru membangun data centernya di Johor Bahru 300 MW dan di Bangkok 300 MW. Sementara di biggest user Indonesia 120 juta user gitu ya. Yang kedua, berdaulat secara infrastruktur digitalnya. Nah ini kita bersyukur salah satu pelaku industri data center besar justru lokal company DCI ya, Pak Toto. Dan yang ketiga, kita juga harus berdaulat secara teknologinya. Nah ini yang paling berat nih. Nah justru dengan adanya open source ini kita sangat terbantu sebenarnya. Yang keempat, ini yang paling penting, itu berdaulat secara regulasinya. Jadi the fact bahwa secara politis kita kemarin di-push untuk menjual data kita ke Amerika dalam konteks reciprocal trade agreement gitu ya. Untuk kita sih lucu sekali gitu. Jadi ID Pro pun dari tahun 2019 itu sangat mendukung adanya onshoring data regulation. Jadi waktu pemerintah merelaksasi PP 82 2012 jadi PP 71 2019 di mana data masyarakat Indonesia diperbolehkan disimpan di luar negeri. Saat itu kita belum ada undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi undang-undang perlindungan data pribadi baru disahkan tahun 2022. Dan kita sampaikan di media bahwa potensi terjadinya cyber security incident breach besar sekali dan terbukti kan, termasuk case KDNS ya Pak Aldo ya. Enggak, kalau kita lihat di dark web tiap 2 hari kita jebol sih. Tiap 2 hari. Termasuk yang terakhir Akmil Pak, Akmilnya TNI AD Pak itu. Ya, harus cek lagi nih. Hampir tiap 2 hari kita jebol asli. Nah yang terakhir memang berdaulat secara talentnya. Ini yang mungkin PR kita semua di sini Pak. Jadi kalau di ID Pro sendiri lewat beberapa inisiatif kita mengembangkan digital infrastructure talent hub. Memang baru berjalan di UI, ITB dan Politeknik Negeri Batam. Tapi nanti dengan ITTS juga bisa gitu. Enggak, gue lagi mikirnya bikin yang semua kampus bisa datang gitu. Nggak harus kampusnya. Abang harus di kampus. Jadi kalau yang di ISTN dan ITB itu memang terintegrasi ke sistem kredit semesternya. Kalau di UI jadi modelnya Kapita Selekta Pak, per semester. Nah kalau misalnya kita nanti ID Pro-nya yang menjalankan, kalau saat ini yang menjalankan salah satu member ID Pro Pak, yaitu perusahaan saya. Tapi nanti mungkin ID Pro yang menjalankan itu bisa semua kampus terlibat. Gue lagi pengen ke situ sih. Siap. Yes. Ya, mungkin ini sesuatu yang
baru kita dengar dan baru kita tahu ya sama-sama bagaimana sebenarnya open source ini bisa menjadi kunci untuk kedaulatan data. Maybe I want to bring it back to Naim. Yes, maybe you can see that how the open source technology explosion in Indonesia is really huge. And then you also may be aware about the explosion around the world. So what is your point of view from Indonesia? I think I just spoke about it outside as well. I think anyone who's not working on open source right now is not going to be relevant in 5 years' time. That's a big statement to make, but I believe that's how it is. Secondly, earlier, a lot of our people, young, educated people who were just getting into professional life, they used to believe that they could learn one technology, a VMware or a Windows, and they can, or development, and they can live their career out of that technology. I don't think that's relevant anymore. What will happen is the technology will change faster than we have ever anticipated. So continuous learning for all of us of different age groups is going to determine how fast we are able to help our customers and partners drive that change internally. That's the second bit. And thirdly, I believe that it is going to be very important to determine what is the foundation we have to set for any customer to deploy the changes that they're expecting. In the last 20 years, whether you were in the IT industry, there were very clear defined processes. You have a very clear IT operating model. You had a very clear change management model. And I think in the next 5 years, we'll have to disrupt that completely, because the teams that were required to manage that is not going to be relevant. I'll give an example of a bank in Australia. They hired close to 20,000 developers. Last week, they have announced that they are going to let go of 5,000 developers. Okay, they are doing this because they are thinking that the whole development work can be done through a pipeline managed by AI. So I feel, one, setting up the foundation technology, two, having the ability to continuously learn, and three, enabling the platform for anyone to go through the scaling process is going to determine the success of any enterprise in the future. Does that make sense? Yes, that makes sense. I know I have a question for Pak Edo, because the answer that comes for you, Naim. So, how you can make your management trust to open source? Like I can see that many servers running on Ubuntu or Gadaya. How you can make your management trust open source? Please share, Pak. Saya jawabnya bahasa It is Ubuntu. Because it is Ubuntu. Ubuntu, I help it. Ubuntu, you stuck. No, just kidding. Okay. Oke, mungkin saya jawab dengan bahasa ya. Bahasa boleh. Jadi gimana kita meyakinkan manajemen gitu ya pakai open source itu sampai sekarang kita eksis gitu ya. Jadi kita balik lagi, kita meyakinkannya kita itu punya satu departemen namanya Center of Excellence gitu ya. Dimana kita semua anything about the teknologi semua akan masuk di situ dulu Pak. Kita POC, kita proof of concept, kita proof of view gitu ya. Nah kita proofingnya di situ Pak sebelum kita maju ke manajemen. Jadi semua inisiatif teknologi gitu ya maupun misalkan open source yang datang ke kita gitu ya. Kita tuh filternya di situ Pak posisinya. Satu departemen gitu. Itu kebetulan departemen saya gitu posisinya. Jadi kayak tadi kita bicara dengan yang open source yang lain gitu ya, ada chat-ops segala macam gitu ya. Kita tuh juga ekspor posisinya gitu ya. Artinya kita tuh nggak orang yang nungguin bola Pak posisinya. Begadang itu posisinya nggak kayak gitu. Kita ngejemput teknologi yang di depan. Kayak AI gitu ya. AI itu zaman-zaman boomingnya tuh baru ini gitu Pak ya, gitu posisinya. Kayak misalkan Bapak kenal metaverse gitu Pak. Yes. Kita sudah coba itu duluan Pak. Posisinya gitu. Nah itu posisi mungkin sekarang digantikan sama Roblox, mungkin masih make sense lah Pak posisinya, karena banyak yang posisinya metaverse itu concernnya kita tuh sudah coba duluan gitu posisinya, semua teknologi itu coba duluan posisinya.
Nah, balik lagi kita ngeyakinin manajemen tuh gimana gitu ya. Kita tuh setiap teknologi yang kita baru adopt gitu Pak ya, posisinya kita tuh harus namanya punya value Pak. Punya value untuk perusahaan posisinya. Dari perusahaan bukan sekedar revenue Pak posisinya, tapi kita juga menekan secara cost operasional Pak, posisinya kayak gitu. Jadi kita tuh menggunakan open source itu posisinya balik lagi kan terhadap kita mengurangi efisiensi Pak posisinya. Jadi kita punya TI spending itu bisa turun Pak tiap tahun posisinya. Kita tuh banyak kayak misalnya kita punya service yang jalan di containerized gitu ya. Itu kita pakai open source sebenarnya Pak. Even sampai sana kita pakai open source posisinya. Karena kita nggak tahu open source adalah posisinya, apalagi di Indonesia gitu ya. Orang tuh banyak yang masuk ke komunitas-komunitas tuh Pak. Biasanya banyak tuh. Saya pakai, misalkan pakai Ubuntu gitu ya Pak. Saya join ke komunitas itu sekitar ada 20 ribuan orang yang ada di sana gitu ya. Once saya ngalamin bugs gitu ya, saya lihat aja reviewnya, oh ternyata bugsnya di sini loh kayak gitu. Even misalkan sekarang pakai versi 25 gitu Pak ya, kita juga ngelihat posisinya apa sih yang udah 25 gitu posisinya. Apakah kita akan stay di 25 atau kita akan migrate ke 2026 yang LTS gitu. Itu bos manajemen di atas itu yang dilihat terutama apa? Kalau yang dilihat adalah cost Pak. Cost ya? Cost. Bukan open source sebetulnya. Dia nggak peduli open source atau apa ya? Yang pertama itu cost Pak. Yang kedua itu adalah kenapa kita pilih open source gitu ya Pak posisinya gitu ya. Terkait dengan kita biasanya open source itu posisinya akan lebih bisa di customize posisi. Oh, customize. Itu lebih ke arah sana. Kalau kita beli produk jadi kan kaku tuh Pak. Iya. Dan itu ada haki. Terus bayar lagi customize. Ada hakinya Pak. Ada hakinya. Betul. Kita tuh bisa mengcustomize itu Pak ya. Itu Kalau ya. itu Jadi Pak. dia. Lihatnya sana Pak. Kalau Bapak misalkan berkunjung itu Pak ya ke outlet kita Pak, itu semua dari Sabang sampai Merauke itu menu tampilannya sama semua Pak. Nggak bisa ditambahin, nggak bisa diapain. Desktopnya pun sama semua, wallpapernya segala macam itu sama semua Pak. Kita sampai customer sampai kayak gitu Pak. Bahkan boot animation-nya itu kita ganti Pak, logo Pegadaian. Betul, kita juga ada kayak gitu-gitu. Sorry, gue nanya. Orang tahu nggak kalau itu di Ubuntu? Orang itu nggak akan tahu. Nggak perlu tahu sebenarnya. Nggak perlu tahu. Yang penting adalah orang itu terlayani, kalau nasabah gitu Pak ya, terlayani dengan baik gitu ya, efisien dan cepat posisinya. Itu kalau Ya. dari sisi nasabah ya. Di sini nasabah, kalau di back office gitu ya, mereka itu nggak akan tahu. Taunya OS Pegadaian Pak. Oh, taunya OS Pegadaian. Brandingnya OS Pegadaian. Dasar nih Pegadaian. Bikin kacau Republik juga dia. Tapi keren banget sih. Gitu Pak. Oke. Maybe Can I ask Naim? of course Pak. Go ahead Pak. Because you don't ask Naim, so I'll ask Naim. Of course, yes. Please. From your experience, what would be the role of regulators? Of regulators. Regulators. It's a tough one. I think right now the regulators also need to understand how the technologies are evolving. I think the only thing they can do right now is ensure that ethical AI is there in place. From a compliance point of view, everything is secure and people are following the right processes. Right now, what is happening is, as I was explaining earlier, the new IT operating model is not defined. The new IT organization is not defined yet. As we settle down into the new IT organization, the structures that are going to be relevant in the new world, regulators will need to drive three things. One, how are we driving ethical AI? Processes around ethical AI will be very critical. Two, what is the application lifecycle management process that people will need to follow so that there are no security issues, because as AI takes more and more jobs, I think there are going to be a lot more compliance challenges that we are going to see in the world. Third important thing is, I don't know whether you've heard of this term called geopatriation. A lot of customers
lot of countries are now defining a very strong geopatriation process, and that's defined due to the geopolitics that is going on. You're seeing how US is weaponizing their capability around the world. When they're weaponizing everything around the world, I think each government will need to have regulatory compliance and guardrails so that when you're using a technology from somewhere else, some other US service provider, you don't want to be in a position where someone in US politics decides, now for using this technology you're going to pay 30% tariff. You don't want to be in that position, and everyone is worried about it. So having the technology, that's what is going to actually drive open source as well, which is a very exciting thing. But also define what are the geopatriation guardrails that we need to have in each country, so that one, data does not go out, two, we don't end up in a situation where there is a secure commercial shock of usage of any software platform, which is not guaranteed. If you look at it, every country right now is trying to build their own technology asset, and they want to be able to control that. Till the time they are not able to do that, I think they will have very strict compliance requirements. But as soon as that is established, then it will be about ensuring that they are not dependent on the other third-party providers. Exactly what Japan is doing, exactly what China is doing right now. That's a big homework for Indonesian government then. Yes. They're still struggling with judi online. This is the online gambling. The online game. They are struggling with that. Okay. I'm not giving any question to Prof. Ordo, but I want to. No, you don't. I want to give you one question, Pak. Okay. Kalau seandainya di depan Bapak ada regulator, Bapak mau ngomong apa ke dia untuk memajukan kontak data di Indonesia? Apa? Enggak, ini pertanyaan bukan gitu. Ngaco lu pada. Seandainya di depan ada regulator. Kalau gua ketemu regulator, gua harus ngomong apa? Gitu kan ya? Betul. Hah? Itu kan. Oh boy. Enggak lah. Yang ada di kepala gue sih gini, kira-kira ada di kepala gue, yang ada di kepala saya akan mindset saya lebih ke arah kedaulatan sih, kedaulatan sama kemandirian. Poinnya dua itu terutama. Kalau bangsa ini mau berdaulat sama mandiri, ya kita harus menguasai teknologi itu sendiri. Nggak mungkin kita beli dari luar semuanya. Yang paling mungkin ya pakai open source, kira-kira gitu sederhananya sih. Jadi kalau kita ngomong sederhana ya, gitu. Cuman nanti waktu kita praktek, PR-nya gede banget. Contoh, mereka dapat tekanan harus bikin 600.000 digital talent kan? Nggak bisa dapat soalnya nggak ada orangnya. Jadi masalah besar kan people, proses, teknologi. Teknologi mah gampang lah. Kita punya we have a lot of money to buy technology. Fine, no problem. Proses. Fine, we can create our own policy, guideline, paper, and so on. When we build people, that's one the toughest one. Itu aja sih. On that, I have a question for you. Your vision For me, I normally ask you. I really trust your vision on certain things. That's why this question. Both you and me have discussed a lot about people skilling and reskilling in the last few hours. But there is this threat that we have from AI of a lot of people losing their jobs as well. Where do you think the balance will settle in your perspective? It's not necessarily right or wrong, but your experience on it. People always think when we use AI, job will be gone. When we use AI, creativity will be gone. Well, when we use AI, people not creative, not critical, not anything. What in my mind, these are two different things. Okay, AI make things more sharp, make sharpen things. Things become sharpened because AI. But malas, laziness, rajin,
diligent, critical, those things is we need to build those things in the people before AI, maybe like in primary school, in junior high school. If we can build those things, those attitude to the people before they exposed to AI, they will be fine. AI will make them sharp, Sharper. sharper. Sharper, more blinder. That's what I'm thinking. I completely agree with your optimism. Yeah, it's interesting times, but at every time when we have spoken about technology taking over jobs, whether it was industrial revolution, whether it was locomotive, it has created more jobs than actually. Agree. Yes, Of course, yes. there would be different sets of jobs, but I think Exactly. but there is going to be a lot of jobs, a lot of times where everyone will have a lot of new things to do, as well as spend time with the family. Agree with you. Yes, You are very wise. Eh? I'll get you a cup of coffee. Sounds like bribery. Yes. Anyway, This is end-to-end communication, you know. yeah. Now we start to move talking about AI. And We move different topics now. a little bit, Okay. a little bit, because we have someone that's strong in data centers industry. And we're still in context with the open source, in context with the public sector, as well in context with the financial industry. So in terms of data center, so how far that data center Indonesia can accommodate it? Yeah, we're still struggling actually, especially with regards to the existing data center. Yeah. I mean, our capacity in terms of handling the density per rack is only 8 kilowatts, the existing data center. So if we, bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Bahasa Gak apa-apa bahasa Inggris. So if we would try to retrofit it and try to jack up the power capacity per rack to 35 kilowatts, there will be a lot of retrofitting process that we have to go through, especially with regards to the Oh, the current one is 8 kilowatts. 8 kilowatts, the existing one. So we cannot put lots of GPU. We cannot use a lot of GPUs because we have to do a lot of retrofitting in terms of cooling system, cooling configuration, and also the power distribution, the bus bar, busway. That's the current data center. That's the current data center. Wow. And that's the reason why a lot of investment are actually coming into Indonesia at this current moment, because Indonesia is actually blessed because Malaysia and Thailand, they got sanctioned by US government Why? because they are actually indicated that they are doing exporting of the chipset from US to China. So because of this geopolitical issue, a lot of Chinese AI company are actually setting up companies in both in Singapore and Hong Kong, Okay. and they try to buy the chipset from US, and they said that I will actually host these servers in Malaysia, but shortly after that they actually re-exporting it to China. One of the biggest challenge for China is because their lithography technology is not as good as US one. Okay. So they still stuck at the 7 nanometers chipset size. And coming to Naim's point is quite interesting here, because gone are the days where we believe on the Moore's law anymore. Because now the capacity of Moore's law fundamentally said that in 2 years, every 2 years, Yeah, every 2 years. people can actually install twice the numbers of transistors within the same chipset size. That's more slow, yeah. But now, if you look at the NVIDIA planning to launch Rubin in the quarter 3 this year, it will be coming sooner, sooner. Wow. So, like for example, the GB200 NVIDIA NVL72, actually you need around 135 kilowatts per rack to generate the whole system. Only one rack. Only one rack. Only one rack. Bear in mind that Bruno Mars, when he had this live show in Jakarta International Stadium, the whole sound system is actually requiring around 100 kilowatts. 100 kilowatts only. Whole stadium. The whole stadium. And this is only for Only one one rack. rack. It's more than the whole stadium. Yeah. And I can see that these waves of GPU servers coming into Indonesia is quite fast. And that's the reason why Batam is now one of the preferable destination. Because Sorry, from your observation,
Is the user ready for maximize? This is quite interesting, but because the users are actually not coming in from Indonesia market. Oh, really? Yeah, but it's actually for global market. And that's the reason why they always try this GPU first company, a company like Filter, like Megaspeed. They always try to find countries that can provide lower energy costs, no import duty, and also no tax. And that's the reason why Batam is now becoming one of the most favorite. So this is not for local. Yeah, it's not for local. Because we're talking about foundational model, but training model. Yeah. If it's inference model, then yeah, I think, for example, like ChatGPT, they're also planning to actually host several inference servers in Indonesia. Really? Yeah. Wow. Okay. It's quite interesting actually to see the progress in AI. Okay, yeah, this is something that very good things, but I will go back to time. Oh, right. Yeah, after you have a very good news for Pak Hendra about the data centers, about the powers. So, what open source can do? What? What open source in Canonical can do for AI? I think we've discussed this, but I will summarize it into 3 parts. One, what NVIDIA did with AI Enterprise is getting replicated by Dell in AI Factory right now. They are using completely open source solutions. Sorry, who? The NVIDIA, No, the other one. the Dell guys. Dell? Yeah. Oh. They are coming up with something called as the AI Factory, Okay. which is again going to be completely open source. Now, what NVIDIA did with AI Enterprise is getting replicated with AMD with their Rocker Foundation. Okay. So what's the difference between Dell and AMD? Sorry. The difference between AMD and Dell. What's the difference? The difference is just the way they have chosen the technology components. Oh. They are already using the open source, Yeah. but the way the open source, there are multiple options in open source as well. The components of open source that AMD is using is a little different from NVIDIA's AI for Enterprise Yeah. on each of the layers, whether it is LLM and other things. The second part is the Rocker from AMD is also focusing on SLMs. Oh, excellent. Yeah, so I think they are trying to get into that part. But to his earlier point, AI is still a buzzword. There is a lot of conversation that AI is taking over things and things like that. But a lot of customers are still struggling to define the use cases that they want to deploy at the AI level. So every time I am being asked about AI, I say that it's an answer for which we are trying to find the question. Right now we are in that stage, but it will change. Also, to your point on open source, Jeff Bezos says we don't know what is going to change. Anyone sitting here claiming knowing that what is going to change is actually incorrect. Right? Nobody of us know how AI is going to change the world. But he also says you should know what is not going to change. What is not going to change is the adoption of open source for AI. That is going to be a constant. So, and that's where, Canonical is very, very bullish about how we are planning around open source and how we are educating our customers about it. Does that answer your question? I'm a fan of AI on open source. So I use Olama. Oh yeah, okay, nice. Wow. On CPU. On CPU. Yeah, so no GPU. So I'm struggling. But to his point, I don't think it's the technology that is going to cause the problem. Right now, the world is struggling with power shortage. Till the time we don't catch up on power distribution and power generation and distribution, it will again limit our ability. So that's what the hyperscalers have the advantage on. The Googles, the Amazons, and the Microsoft, because they are now investing in their own power generation, nuclear-based power generation. I think that is going to determine who wins the AI race. What I'm trying to do right now is I try to move to SLM.
but then I code it using Python. But the results is not very satisfying. So I moved back to Ollama, but then I choose the smaller model to back up the knowledge. So by the way, I built this thing for Indonesian schools in rural area. So I'm not assuming they have GPU. Yes, they only have CPU. So I use Ollama, small model, and big rack. And I upload all the Indonesian books for schools for the rack. So that's what I'm doing right now. So I'm not aiming for GPU. I'm aiming for CPU system using Ollama. Not SLM, LLM, but small model with rack. So but I'm still working right now on those things, and I will give away for free for Indonesians. Wow, very exciting. Okay, because the time limits, maybe we can go to the next section. The next section is the audience turn to ask to the panelists. Is there anyone who wants to ask to panelists? Ada yang mau tanya teman-teman? Yes. Itu yang suruh Rio turun, nanya lu. Memang ini diskusi yang sangat menarik ya teman-teman ya. Bagaimana kita melihat ada beberapa lapisan masyarakat yang berbeda di sini ya. Ada dari pendidik, mungkin saya lebih fokus ke arah teknologi untuk pelatihan. Pak Hendra kuat di data center, ada Pak Edo ya kuat dari sisi implementasi open source, and we also have Naim from Canonical. So maybe is there anyone in here that have questions or something that you want to ask together? Dari Silakan Pak. Dari Binus. Wes, Pak Riki. Mungkin ada yang bisa. Kepaksa maju nih kayaknya mikrofonnya. Okay, thank you very much. Pak Ono, Pak Hendra, Edo, dan Mr. Naim. Thank you very much. They also hosting this event. Well, maybe this is not a question, but kind of like, after all you guys speaking about open source, AI, and then the sovereignty of those five Mahendra is, describing, even though just for a brief, I kind of like need some time to put this all submerged before I can talk actually. So what I want to tell you guys is, this is my thoughts. First of all, about open source. We're still struggling about security. And I'm in a awe that Paido with the Pegadaian can deploy such a massive implementations. Yet it's very tidy and seems to be very convincing. I'm still in awe. I cannot compile that in my mind. Because to my maybe shallow understanding and knowledge about open source, we know that when we install even a component from any Linux distributions, kind of like Ubuntu, we know there is a lot of libraries, and each of library can be developed by different people, different developers. And the thing is that, let's say we have ESM, we have Ubuntu Pro, we put all our confidence in Ubuntu, and we just run it, and then we say, we comply. I mean, from a deeper perspective, maybe there are two controversies. First is, one people that I put all my trust to Ubuntu because they are compliant and everything. But, if Paonos mentioned about dark web, people in the dark web, like maybe some of us here, or maybe all of us here,
we know that each and every code, each and every library, we need to actually kind of questioning it, right? Will they make any backdoor? Kind of that? Even though we have, put our trust there. And, what should we do with that? And then come to the sovereignty of the technology that Pak Hendra said. Put it very well. That Pak Ono also said, the thing is that we cannot just adopt everything from outside. We have to, have our own strength and power and intelligence to create our own, which we are, struggling. For me, it's very optimist kind of term. I mean, we have to admit that Indonesia is still far from that capability. We are craving into that level. But anyway, I also believe that we have the very potential. We see a lot of people, a lot of engineers exported to out of Indonesia. So these kind of things. And then back to our basic needs. Whether we are going to open source, whether we are going to, the proprietary commercial things. One thing is that today we witness that we have an entity like Civali that can guide us for every single step that we need to be compliant, to be able to deploy this open source software like Ubuntu, all the canonical ecosystem software that we can deploy and meet the compliance. And then back to the journey that, in the business case, Pegadaian has shown us. I see the journey from 1901 till now. There is a lot of things even NIST, COVID, and all those things. I also wonder how you deploy that. There is at least the things that we can, refer to that my system is compliant. If NIST put it wrong, Pegadaian is a financial institutions that, put based on trust of the people. If there is a breach, then the business is gone. We only depend on the NIST, COVID, and all those things. So back again into the conversations from the audience. What if Pak Ono will do if he met the regulator? Well, I think I have to say something about 17+8, showing that actually, now we can witness that people has its own power. It's like we regain power. So maybe instead of waiting for the government to create something like 17+8, why not, from the grassroots, right? But we trigger process. We trigger something like that so that we can propose to the regulator why, because if we are waiting for them to, come up with some ideas about what to cover, what to close, what to open, kind of things, like what Naim said about the patriations, it will not be achieved. We will be dictated. But the term patriations have to become from internally our geographical, geological, all the sovereignty that we talk about. So again, it's not questions. I hope my confusions will resonate to all of you. Thank you very much. Well, thank you so much, Pak. Bagus banget. Thank you. So powerful. There is only one point I want to respond to on that. To his point, yes, security will become critical, hence communities, upstream, everyone has to work together because of the interlinkages of software. It has always been like that.
I only disagree with one point about you that Indonesia is still far behind. The very fact that the technology is now, the same technology is now available to everyone and anyone at the same level of cadence, reliability, it puts someone sitting in a remote village in Indonesia at same level as someone sitting in the Silicon Valley. It's only about how fast they can imagine things, and we enable them to deploy the next technology. As some of the leaders in AI say, the next big company is not going to come from Silicon Valley. The next big company is going to come from some remote place with one entrepreneur and few AI bots delivering billions of dollars. So I feel Indonesia has that advantage as much as any other country in the world. That's the only thing I would make. Thank you. Maybe because the time is almost up. I'm really sorry, but maybe it's time for us to give opportunity for everyone here to give the last word about the open source technology and for the canonical. Maybe Pak Edo, yes. Mungkin kata-kata buat ini ya, kata buat kenapa open source lah ya Pak ya gitu. Kata-kata hari ini. Oke, mungkin kenapa sih gitu ya? Orang tuh mindsetnya open source itu masih, kalau dibilang masih tabu ya kalau di Indonesia posisinya gitu ya. Mereka akan takut gitu posisinya. Kita tuh takut karena bukan berarti kita belum coba sih posisinya gitu. Karena posisinya kalau kita coba pasti kita akan banyak tahu kok ternyata open source ini berguna buat banyak sektor gitu ya, kayak kita gitu, di finansial gitu, ternyata banyak banget gitu keuntungannya gitu ya, atau kegunaannya gitu posisinya. Ya, harapannya sih ya, open source ini bukan jadi satu ketakutan lagi gitu ya, bahwa kita bisa berubah sih buat kedepannya kayak gitu. Yes, thank you. Selanjutnya Pak Hendra Surya Kusuma. Ya, terima kasih. Jadi saya lihat sekarang dengan adanya potensi tahun depan internet penetration akan reach 83%, Pak. Jadi ada 220 juta penduduk Indonesia akan menggunakan internet. Jadi jumlah data yang di-generate, ditransfer, diproses, di-analyze, dan disimpan akan semakin besar. Maka potensi kedaulatan data itu akan semakin terancam sebenarnya. Karena negara kita negara open source secara data. Open data. Open data. Negara open data. Juga ada indikasi yang sangat besar bahwa sebenarnya ini menarik ya, kalau kita lihat transaction value dari Bursa Efek Indonesia, transaksi per tahun kurang lebih 340 triliun rupiah, Pak. Kripto tahun lalu sudah mencapai 630 triliun, Pak. Judi online 1.200 triliun, Pak. Jadi ini memang mengindikasikan kita lagi diserang, Pak, secara digital. Kita sedang diserang secara digital. Artinya ID Pro sangat mendukung seluruh upaya yang membuat kita bisa lebih berdaulat secara digital gitu. Nah, digital secara teknologi sangat bisa terbantu dengan open source. Terima kasih. Thank you, Pak Mike. Selanjutnya, please Pak Fono. Fono dulu. Ya. Di kepala saya sederhana aja tadi masalah kedaulatan sama kemandirian. Tapi ujungnya sebetulnya saya pengen bangsa Indonesia bisa hidup dari kekuatan kepalanya, otaknya. Jangan dari kekuatan ototnya, itu aja sih. Jadi yang saya lakukan, yang kita lakukan selama ini sebenarnya sederhana. Kita pengen supaya bangsa ini bisa hidup dari otaknya dia. Dan ini harganya jauh lebih mahal daripada ototnya. Terima kasih. Maybe last word from you, Ryan. I don't have any last words. I just want to thank everyone and yourself for conducting this so well. Thank you very much. And a big round of applause for our host and giving Canonical this opportunity. Thank you. Yes, thank you so much, Ryan. Ya, mungkin izinkan saya untuk menutup sesi hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support Canonical dan juga terutama open source di Indonesia. Jadi kehadiran open source di Indonesia memang sudah ada sejak lama.
mungkin sejak tahun 99 udah ada gitu ya. Cuman yang peduli terhadap open source itu belum banyak. Mungkin kalau ada dulu mungkin hanya sebagian orang aja, atau mungkin dengan adanya open source dianggap sebagai ancaman dulu ya. But sekarang justru open source dijadikan sebagai apa? Sebagai solusi dari banyaknya kebutuhan untuk efisiensi. Dan lagi-lagi Indonesia adalah negara dengan modus demografi dengan banyak anak muda. Harusnya ini bisa dimanfaatkan dan bisa mengembangkan seluruh orang-orang yang ada di daerah dan bisa mendapatkan kemeratan di seluruh Indonesia. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Thank you everyone. Wow, baik. Sekali lagi terima kasih untuk diskusi yang luar biasa di sesi talk show yang baru saja disajikan. Once again, thank you to Mas Rio, Mr. Naim, Profesor Ono, Pak Edo, Pak Hendra for the fruitful discussion. Baik, Bapak Ibu, hadirin dan tamu undangan semuanya, kita akan rehat sejenak untuk coffee break, tapi pastikan Bapak dan Ibu untuk tidak kemana-mana, karena setelah rehat sejenak ini, kita akan ada satu lagi pemaparan lewat video, lalu setelah itu kita akan bagikan door prize terakhir, dan juga ini adalah grand prize-nya ya, ada 5 buah smartband dan juga 1 buah tablet Huawei sebagai grand prize-nya. Jadi pastikan Bapak dan Ibu semuanya untuk tetap berada di sini. Kita sejenak istirahat terlebih dahulu, bisa sholat asar dan menikmati kopi dan juga tea break yang ada di luar sana. Dan kita akan bertemu beberapa saat lagi, mungkin sekitar 20-an menit dari sekarang. Terima kasih dan kita bertemu lagi kurang lebih pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat untuk sesi terakhir.